Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Aidil Hasina binti Abu Bakar, perunding latihan kanan SKPMI, perunding latihan SKPMI dan seterusnya rakan-rakan kohort skuadron yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama meneruskan program pada pagi ini. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Izzat Haris bin Zahari untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Aktiviti Compubotics Siri Pembelajaran Digital yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dan berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Izzat Haris bin Zahari atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tujuan program Siri Aktiviti Pembelajaran Digital Compubotics ini diadakan adalah bagi memberi pendedahan kepada rakan peserta kohort skuadron bagi mempraktikkan kemahiran dan asas-asas dalam pelbagai platform digital. Seterusnya, para peserta dapat mengasah daya pemikiran yang kreatif dalam kalangan peserta. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca biodata penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Nik Izzat Hazwan bin Nik Mahadi. Beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai data processing executive di GFK Retail and Technology Malaysia pada tahun 2017. Pada tahun seterusnya, beliau telah dilantik sebagai data processing specialist di Nielsen selama 2 tahun sehingga tahun 2020 sebelum beliau menyertai perkhidmatan awam di Jabatan Perangkaan Malaysia sehingga tahun 2021. Selain daripada berpengalaman luas, beliau juga telah menerima sijil kursus High Performance Computing pada tahun 2016. Tanpa melengahkan masa, dijemput Saudara Nik Izzat Hazwan bin Nik Mahadi untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berusaha Puan Aidil Hasinah binti Abu Bakar, perundi latihan kanan SKPMI, para perundi latihan serta rakan-rakan skuadron sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat berpuasa. Apa khabar semua? Sihat tak pagi ini? Okey tak? Alhamdulillah, sihat. Pagi ni mungkin dah nak kena hadap macam nombor-nombor kan. Pagi ni mungkin nak kena bersekengkam mata lah kan. Okey, tak apa. Jadi untuk perkongsian pagi ni kita buat secara santai, more kepada perkongsian, bukan macam nak mengajar sangat. Saya pasti ramai dalam kalangan anda ada yang dah
mempunyai kepakaran dalam penggunaan Microsoft Excel, ada sebahagiannya kurang, ada sebahagiannya pakar. Jadi oleh itu, marilah kita sama-sama berkongsi setakat cebisan-cebisan pengetahuan yang saya ada bolehlah untuk dikongsikan. Sebenarnya saya bukanlah pandai sangatlah, tak adalah pakar. Based on pengalaman sebelum ni pun sedikit je saya ada, itulah yang saya boleh berikan kepada rakan-rakan kadet sekalian. Okey, baiklah, sebelum itu saya share screen sikit. Boleh nampak saya punya screen eh? Tak nampak. Boleh. Boleh. Boleh, nampak. Okey, baiklah. Okey, jadi berdasarkan yang pengerusi majlis bagi tahu tadi, pada pagi ini kita akan membuat perkongsian berkaitan dengan penggunaan Microsoft Excel lah. Akan dibahagikan kepada 2 slot. Jadi slot pertama saya akan berkongsikan tentang mungkin ada kalangan kita sudah familiar dengan penggunaan VLOOKUP, dengan penggunaan conditional formatting dalam Microsoft Excel kan. Tetapi ada sebahagian daripada kita mungkin tahu penggunaan VLOOKUP, conditional formatting, tapi mungkin tak pasti macam mana cara kita nak menggunakan VLOOKUP tersebut dalam kita nak membuat sesuatu lookup ataupun kita nak tarik data lah daripada sheet yang sedia ada untuk kita nak transferkan maklumat kepada spreadsheet yang lain. Jadi mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan VLOOKUP tersebut. Okey, VLOOKUP arti kata lain dia merujuk kepada vertical lookup lah. Kita lookup secara menegak, di mana VLOOKUP ini digunakan untuk kita nak mencari maklumat daripada jadual tersebut menggunakan row. Bila kita tengok kat sini, use VLOOKUP when you need to find things in a table or arrange by row. Maksudnya VLOOKUP ini kita akan mencari maklumat menggunakan daripada row tersebut dari atas sampai ke bawah. Ia merujuk kepada macam mana data tersebut dibaca dari atas hingga ke bawah, itu merujuk kepada data itu dibaca secara menegak. Itu yang dimaksudkan lookup secara vertikal ataupun VLOOKUP. For example, lookup a price of an automotive part by a part number or find an employee name based on their employee ID. Baiklah, bila tengok apabila saya ada highlightkan part number ataupun employee ID, ia merujuk kepada identifier. Macam mana kita nak tarik maklumat tersebut daripada spreadsheet yang lain. Maknanya kita perlu ada identifier yang sama dengan spreadsheet yang lain supaya kita boleh tarik data tersebut based on identifier yang telah pun kita letakkan. Contohnya, part number dekat sini mungkin dia merujuk kepada model number. Contohnya, spare part otomotif macam brake Brembo. Tentu dia ada dia punya model-model dia kan. Jadi itu kita gunakan sebagai identifier untuk kita nak tarik apa maklumat-maklumat yang diperlukan. Sama juga kalau employee name, employee ID contohnya seperti kad pekerja, ada nombor siri kad pekerja. Jadi itulah maklumat yang kita akan gunakan kita punya sebagai identifier untuk kita nak tarik maklumat-maklumat itu. Jadi dalam VLOOKUP ini penggunaan identifier tu sangat penting untuk kita nak tarik maklumat-maklumat tersebut daripada spreadsheet yang lain masuk kepada spreadsheet yang kita sedang buat lookup ini. Okey, baiklah. Kemudian bila kita tengok poin yang kedua, iaitu dari segi formula itu sendiri. Jadi ini adalah formula yang kebiasaannya bila kita gunakan dekat Microsoft Excel, di mana dekat Excel tersebut kita guna formula VLOOKUP dan maklumat yang pertama yang kita cari, what you want to look up, adalah apa kita punya identifier yang kita
mahukan yang kita dah setkan apa dia, contohnya part number ataupun employee ID. Dan where you want to look up ini adalah merujuk kepada apa kita punya table yang kita nak look up tersebut. Ini merujuk kepada spreadsheet yang lain ataupun spreadsheet yang sama juga di mana kita nak tarik data tersebut. Ini adalah range di mana kita nak tarik data. Kemudian yang ketiga adalah the column number in the range containing the value to return. Ini merujuk kepada apakah kolom yang kita nak dan dalam range yang kita dah setkan dekat yang kedua ini. Maklumat yang ketiga adalah apa kolom number yang kita perlukan. Contohnya dalam satu jadual ada 3 kolom. Jadi mungkin kita nak sama ada maklumat daripada kolom kedua sahaja ataupun kolom ketiga sahaja. Jadi kita boleh setkan dekat sini. Kemudian yang keempat adalah return number. Andai kata kalau maklumat tersebut salah ataupun maklumat tersebut betul. Kebiasaannya kita akan letak false lah supaya andai kata maklumat tersebut tidak dijumpai, mereka akan setkan sebagai NA. Compare tu bila kita letak satu dia akan keluar value yang betul lah. Tapi biasa kita akan letak false lah dekat sini. Jadi jika kita lihat ini adalah antara step macam mana kita nak buat VLOOKUP. Jadi yang pertama ini adalah maklumat daripada table. Ini adalah kita punya main table lah dekat sini. Kemudian kebiasaannya researcher ataupun pekaji dia nak membuat lookup, contohnya dekat sini menggunakan tournament sebagai identifier. Menggunakan tournament sebagai identifier dan mereka nak lookupkan apa dia. Okey. Jadi dekat sini dia dah set dah tournament sebagai identifier dan dia punya value sebagai dia punya lookup. Jadi kita pergi kepada step yang kedua. Kita klik dekat formula, dekat atas kan kita ada menu formula dan terus tekan lookup, VLOOKUP, and then inilah maklumat yang perlu kita isi. Di mana lookup value identifier H2 kita nampak dekat sini tournament, kemudian table array inilah yang saya maksudkan tadi, range iaitu table apa yang kita nak collect maklumat tersebut. Yang warna biru ni lah kan. Kemudian perkara yang ketiga adalah column index number. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia nak total rating value, kita check dia punya kolom kat mana. Kolom apa total rating value tu. Kalau kita tengok dekat table warna biru ni, dia berada pada kolom D. Kan, kolom D bermaksud dia berada pada kolom yang keempat. Bermaksud dia berada kolom yang keempat. Kemudian range lookup false. Kemudian ketika enter, maka dia akan dapatlah jika dia letak PGA Championship tournament, maka dia akan keluar lookup value adalah 914. Bila kita tengok PGA Championship dekat sini, ya betul 914. Jadi itulah kaedah macam mana VLOOKUP itu berlaku. Dia sama sahaja kalau nak buat kaedah kaedah hash lookup, tetapi hash lookup ni jaranglah kita pakai. Hash lookup dia berlawanan dengan VLOOKUP, dia horizontal lookup. Tapi kebiasaannya yang dominan yang selalu digunakan pakai dalam Microsoft Excel ni banyak VLOOKUP lah compared to hash lookup. Okey. Mungkin ini secara teori lah. Okey, kita tunjukkan demo supaya boleh jelas macam mana kita nak buat VLOOKUP. Okey, kita ada contoh Excel. Saya akan sharekan. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Kan? Okey, alright. Nampak.
Nampak. Kita tengok dekat sini. Okey, sekarang ni maklumat dalam Excel ni kosong ni. Kosong ni. Okey, saya saja biarkan kosong. Sebab kita cuba nak buat lookup daripada dia punya main table dia. Main table dia macam mana kita nak collect kan. Based on ini kita punya identifier ni, nombor ID ni. Kita ada berapa ni? 4,000 lebih. Mungkin untuk data yang kecil setakat ada 3-4 baris, mungkin bagi kita kita just copy and paste kan. Tapi bayangkan kalau data dia beribu-ribu. Biasa kalau kita masuk kementerian ni tak adalah data yang setakat 2-3 kan. Biasa data dia kementerian ni biasa akan beribu-ribu, puluh-puluh ribu pun memang adalah. Jadi sebab itu kita memanfaatkan apa fungsi kita punya Microsoft Excel untuk kita nak mengurangkan kita punya time consuming supaya kita tak terbazir masa untuk melakukan perkara-perkara lain jugalah. Okey, jadi dia punya main table dia dekat sini. Okey. So, bila tengok dekat sini, kita nak nama penerima kan. Okey, nama penerima. Kalau yang kaedah senang, kita just copy and paste masukkan dekat situ kan. Tapi untuk nak mengelakkan supaya kita tak ada buat tersilap, kita guna kaedah VLOOKUP lah. Okey. Kita tengok VLOOKUP. Okey. Pertama sekali kita akan letak apa dia? Identifier. Identifier. Okey, identifier dekat sini kita akan merujuk kepada nombor ID lah kan. Okey. 2. Kemudian next. Next kita akan letak apa? Range. Kita punya range, kita punya table mana kita nak lookup. Okey. Kita pergi kepada table yang ni lah. Kita akan rangekan dia. Dan kita make sure kan kita lock lah dia punya table tu supaya dia tak bergerak. Kita lock kan. Okey, kemudian nama penerima tu dia berada pada kolom apa tadi kalau perasan? Kita nak lookup nama B. penerima. Kolom B, maksud dia berada pada kolom yang kedua lah kan. Dan dia punya return value dia kosong. Okay, so kita dapatlah nama penerima dekat sini. Dan kita just boleh tarik lah. So ini adalah nama penerima. Jadi bila kita buat lookup ni, biasanya 98% dia samalah. Dia akan bagi maklumat yang betul. Andai kata kita punya identifier tu adalah unik. Itu adalah restriction untuk kita nak melakukan VLOOKUP, kena make sure identifier adalah unik. Jika identifier itu menunjukkan ada duplication, jadi itu kena berhati-hatilah supaya tak akan berlaku kesilapan. Kerana VLOOKUP akan membaca identifier yang pertama sahaja. Dia akan bagi return value yang pertamalah kalau ada duplication. Jadi perlu berhati-hatilah. So kena make sure sebelum apa-apa kita nak buat VLOOKUP, make sure identifier kita berada dalam keadaan unik. Okey. Sama juga kalau kita nak cari alamat. Kita nak cari alamat dekat sini kan, kita nak lookup alamat dia. Okey, kalau kita tengok alamat berada pada kolom keberapa ni? Kita tengok alamat 7. Okey, bagus. Okey, sama juga kaedah sama macam tadi. Kita letak VLOOKUP kan, kita nak dia punya identifier. Kemudian kita pergi juga kepada range value dia. Tak kisah nak pergi sampai ke hujung kolom pun boleh, nak sampai sini pun boleh. Tak kisah asalkan kita tahu apa maklumat yang kita nak. Make sure alamat tu termasuk sekali lah dalam kita punya range ni. Okey, kita lockkan dia. Kemudian
Kolom berapa tadi? Kolom ke-7. Cik Izzat. Ya. Cik Izzat, minta maaf nak tanya sebab saya tak familiar dengan Excel kan. Untuk yang VLOOKUP ni, tadi kita dah letakkan yang first tu identifier, lepas tu kita kena letak range. Kan Cik Izzat cakap kena lockkan range tu kan. Macam mana nak lock kan? Saya tak dapat yang tadi tu. Okey. Biasanya kalau nak lock ni, kita akan highlightkan dia, dan lock ni dia sama ada function dia F4 ataupun Fn F4. Sama ada dia bergantung pada laptop masing-masing, sama ada boleh terus tekan F4 ataupun function F4. Dia function lock ni sebenarnya supaya bila kita membuat pergerakan ke bawah tersebut, dia punya table tersebut dia tak lari. Maksud dia tak bergerak, sebab tu kita lockkan range dia. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya nampak ada yang raise hand tadi. Tak apa, Tuan Izzat dah menjawab tadi. Okey. Alright. Okey, jelas So ini macam mana kita nak melakukan VLOOKUP lah untuk data yang kalau kita kalau kita tak cukup maklumat based on apa yang kita nak kan, kita akan ambil sources daripada maklumat. Jadi kebiasaannya inilah kebiasaannya yang akan berlaku lah. Andai kata kalau anda berada di tak kisah bahagian data ke, di bahagian dia panggil bahagian penyelidikan, biasa akan terlibatlah dengan perkara-perkara sebegini. Jadi tak semestinya data yang kita akan dapat itu data yang lengkap. Jadi perlu kepada secondary sources, perlu kepada sumber-sumber yang berlainan. Sebab itulah peranan kita, knowledge kita dalam Excel ni penting lah. Bila kita dapat maklumat tu, kita detect apa identifier yang boleh untuk kita nak guna, dan kita boleh tarik maklumat tu untuk kita nak top upkan kita punya maklumat tersebut. Okey. Ada soalan ke? Okey. Pun rasa jelas ke ada nak tunjuk contoh lagi yang ni? Jelas. Contoh lagi boleh ke? Jelas. Okey. So kita tengok. Okey, saya tunjuk lagi dua lagi satu lagi sama juga. Kalau dekat sini agensi pemberi bantuan. Kalau kita tengok daripada table, ni contoh-contoh yang saya buat daripada ini contoh-contoh lookup table lah. Sebabnya maklumat yang kita akan dapat, contohnya macam secondary sources, tak semestinya sama apa yang kita nak kan. So pentinglah kita nak make sure setiap source yang kita dapat tu kita ada apa identifier yang kita nak yang kita nak matchkan untuk masuk dalam kita punya data. Jadi paling penting sekali identifier tu perlu dijadikan sebagai main yang berada kat sebelah kiri lah, sebab VLOOKUP dia akan range table tersebut akan baca dari kiri ke kanan. Dia akan baca dari kiri ke kanan, dan di sebelah kiri inilah identifier dia akan detect line setiap line maklumat-maklumat yang diperlukan kat sini. Okey, Izzat, sorry. Ya. Sorry ganggu. Ada permintaan kalau boleh Cik Izzat kongsikan Excel ni dalam chat box, so dia orang boleh hands on. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Okey, kejap ya.
Okey, saya pun dah ada share. Siap dia tak boleh hantar sebab tengah pakai. Sekejap. Sekejap saya share balik sebab dia kena tutup file ni. Okey, dah share dah. Okey, so masing-masing boleh try. Okey. Okey. So kita continue balik. Okay, so korang dah dapat kan file tersebut, so korang boleh isilah letakkan maklumat-maklumat di apa sheet contoh data tersebut. Okey, saya tunjuk last sekali punya contoh untuk VLOOKUP ni. Sama, kita guna VLOOKUP dan kita select identifier kita, kemudian kita pergi lookup 3. Kita nak agensi pemberi bantuan kan, dia berada pada kolom keempat. Okay, kolom keempat, and then kita nak lockkan table ni, make sure dia sama ada F4 atau FN4 lah, bergantung pada laptop masing-masing. Kolom 4, return value kosong. Okay, dah dapat dekat situ. Okay, lanjutkan Malaysia. Inilah maklumat yang kita nak. Okey. Okey, ini adalah andai kata kalau kita nak lookup dalam keadaan di mana dia dah dalam bentuk table macam ni kan. Contoh kalau situation yang macam contoh tadi yang dalam slide tu. Dia macam ni. Okey, yang ni saya delete dulu. Contohnya kalau kita nak, contoh kalau bos kita tanya kan, ID ni, ID 001, apa dia punya jantina dia? Takkan kita nak check ni, nak kena semak satu tu, akhirnya payah tu. Kemungkinan masa kita tengah gelabah, tentulah kita tiba-tiba kan tak dapat cari kan. So function VLOOKUP ni penting juga. Kita kena standby in case kalau dia nak maklumat by individu ke apa, kita dah boleh standby dalam format sebegini. Okay, contohnya. Ini pun kita akan VLOOKUPkan dia juga dekat sini. So setiap kali kalau nilai dekat sini tu berubah, so dia akan berubah based on nilai yang dah kita lookupkan. Okay, kita pergi dulu nama penerima kan, VLOOKUP. So ini adalah identifier lah. Dekat atas ni nombor ID kita punya identifier. Next adalah dekat mana range yang kita nak lookupkan dia, range maklumat data kita nak dekat sini. Nama penerima, tadi kita sampai pula etnik kan maklumat tadi. Okey. So nama penerima di kolom yang kedua. Jangan lupa kita lockkan dia. Kolom kedua kita boleh kosong. Okey.
Sama juga untuk umur pun sama, dia berada pada kolom ketiga. 4, 5, 6. Okey. VLOOKUP. Sama juga identifier. Lockkan dia, kolom ketiga. Umur terus keluar dah dekat sini. Sama juga next. So macam itulah proses dia, macam mana kita nak lookupkan sesuatu value tersebut. Okay, anda kalau bila dah familiar dengan VLOOKUP kan, so kemudiannya kita dah dapat dah lah dia punya rentak tersebut, so kita dah boleh macam copy je lah dia punya lookup ni dekat sini kan. Tapi kalau masih macam pelan-pelan lagi, boleh just buat step macam biasa lah kan. Kita dah tahu dah. Jadi nombor 5. Pula ini tadi kolom ke-6. Itu. So ada raise hand Muhammad Ali bin Jusri ya. Ya, sila. Ada Cik Izzat, saya buat yang VLOOKUP awal-awal tadi tak jadi ya Cik Izzat. VLOOKUP awal-awal tadi? Laju, tak terkejar. Lagi sekali boleh Cik Izzat? Yang mana? Yang sebelum table ni. Yang kita buat dekat lembaga tu. Okey. Yang agensi tu kan. Lagi sekali kat situ boleh. Okey. Jadi untuk VLOOKUP dekat agensi pemberi bantuan pun sama juga. Kita masih lagi menggunakan identifier yang samalah, iaitu A2 ni merujuk kepada nombor ID. Okey, kita buat lagi sekali. VLOOKUP. Kita buat satu je Izzat saya nak type. Kita masih lagi guna kaedah yang sama. Identifier apa yang kita nak. Kemudian kita check apa kita punya range table yang kita nak pakai. Sama ada, tak kisah lookup 1 atau lookup 3. Lookup 1 ni dia memang the main jadual lah. Yang lookup 3 ni saya dah potong-potong sikit. Make sure kalau tengok nombor ID ni mesti ada. Dia punya identifier untuk kita nak tarik data tersebut. Okay, bila kita tengok agensi pemberi bantuan ni berada pada kolom ke berapa yang ni? Kolom ke-4. Make sure dekat lookup 3 tau, dekat sheet lookup 3, kolom ke-4. Sebelum tu kita lockkan dulu. Lockkan FN, F4 ataupun F4. Kemudian dia berada pada kolom ke-4. Kemudian koma 1. Okey, dia dapat. Okay, ada yang try buat, ada masalah ke? Ada. Jadi saya baru lepas pergi dekat kolom lookup 3, lepas tu kena highlight sampai D. A sampai D. Lepas tu lock. Okey. Lepas dah lock. Lepas dah lock, kita koma and then kita select lah kolom mana agensi pemberi bantuan tu berada. Dia berada pada kolom yang ke-4 kan? Ini. Kolom ke-4 dekat yang lookup tree tu. Ya. Kolom ke-4. Okey. And then return value dia kosong. Return value tengok mana? Dia return value sebenarnya andai kata kalau value yang dijumpai itu tidak ditemui. Jadi dia akan memang akan kosong ke? Ya, kosong. Dia tak kisah sama ada boleh kosong ataupun false. Jadi okey. Lepas tu dia jadi baru dekat 1 kan. Berarti kita drag sampai bawah ya. Ya, kita tarik je sampai bawah.
tarik manual ke ada short key juga? Biasanya kalau dekat sini kan kita double klik je lah. Double klik. Ada kat bucu yang ni saya double klik je, dia akan terus. Okay, jadi. Okay. So itulah caranya. So dia reduce lah kita punya time consuming yang bila kita nak matchkan benda tu kan. Itulah kita punya boleh berkata macam inovasi lah kan. Sebelum ni mungkin kita banyak buat kerja manual kan. So lepas ni kita dah tahu macam mana kita nak mempercepatkan. So kiranya ada improvement lah, kita nak menyiapkan kerja itu lebih awal kan. Okay, next okay, kita pergi kepada seterusnya yang jadual kecil ni kan. So kalau dekat sini, okay, ini pun kita dah masukkan maklumat-maklumat tersebut yang kita dah lookupkan dekat sini. So kita boleh main pusing-pusing masuk nilai kat sini lah. 007 nampak dia dah bertukar dah. Kita masuk lagi, contoh kalau bos saya nak nombor 2197. Okey, cepat kita cari 2197 kat sini. Ini saya saja buat drop down lah, tapi kalau nak type pun boleh je. Tak kisah pick nombor mana, dia suruh tukar. Sebenarnya boleh type ni 2197. Jadi tak? Tak boleh sebabnya saya dah buat validation kat sini. Okey, cuba andai kata kalau saya cuba removekan validation ni. Okay, tak apalah, biarlah. Okay. Okay. Okay, pertanyaan daripada chat box nak tanya macam mana kita nak tahu sama ada kena letak kosong ataupun satu. Kebiasaannya kita letak kosong lah basically sebab kita nak tahu dalam situation kita ni dia nak match ataupun tidak. Biasanya kita nak tarik maklumat tu, biasa kita nak yang match sahaja kan. So bila kita nak yang match dia akan keluarkan yang match sahajalah. Jadi yang tak match dia akan keluarkan dalam bentuk NA. Okay, contohnya mana data validation. Okay. Saya nak remove data validation kat sini. Izzat kalau clear all tak boleh? Sekejap. Okey. Okey. Jadi 4198 kan. Let's say kalau menjawab pertanyaan daripada tadi kan, kenapa kita letak return value dia kosong supaya bila kita letak value yang tak ada dalam contohnya. Masuk 4199. Dia akan terus keluar A. Maksudnya dia dah bagi 4199 tak ada dalam range. Dia tak ada. Ataupun mungkin disebabkan kita ada spelling error. Mungkin ataupun kita ada terlebih terlebih space ke macam mana kalau 4198. Okey. Dia ada masalah formatting kat sini ni. Okey, ni format number. Okay, kalau kita convert to number,
daripada mana ni? Lookup 2. Okey. So dari segi identifier tu pun kita kena make sure dia berada pada format yang sama jugalah kat sini. Okey. So sekarang sebab tadi kita dah tukar dia sebagai number. So kita make sure. Okey. Kita nampak dah, kita masukkan any value 2197. Okey, dia dah bertukar. Masuk nilai 1 macam ni. Masuk nilai apa lagi? Tak kisah, 2 sebab dia masih dalam range kan. So dia tu macam itulah. Andai kata kalau kita punya bos, kita punya kawan kita nak orang ni nombor IC ni let's say lah, sebab akan datang nanti kita akan dapat banyak data-data yang real kan, yang melibatkan identiti seseorang ke apa, itu bergantung kepada mana jabatan yang anda akan berada nanti. So macam inilah situationnya. Okay, saya nak umur ni berapa 2555. So inilah macam mana lookup value tersebut membantu untuk kita nak tarik data itu. So basically itulah perkongsian untuk VLOOKUP. Ada pertanyaan ke sebelum kita nak masuk kepada kita punya second lesson berkaitan conditional formatting ni? Semua tengah try buat VLOOKUP kan ni? Okey Okey, tengah buat. Okey, tengah buat. Ya, saya bagi okay. Kalau dapat buat sekali tu dapat dah, insya-Allah yang next tu akan dapat dah hasilnya. Insya-Allah boleh. Kalau kita tengok kat sini kan, ini keluar NA. Means kita kena check lah kenapa dia keluar NA. Bila kita tengok nombor ID dengan yang ni tak sama format dia. So kita tukar format dia. Tengok dapat ke belum? Dah dapat dah. Okay. Asal jadi NA terus dia dah dapat value dia. Ini pun sama pada lookup 3. Tukar dia punya format dia. Terus dapat. Ni dia. So itu adalah salah satu proses cleaning lah. Biasanya kita akan dapat raw data, nanti data tersebut biasa tak cantik lah. Itu based on pengalaman sebelum ni, kerja-kerja dulu. So kita nak top up data, kita nak grab maklumat daripada ada sources, inilah kaedah VLOOKUP tersebut. And then kita nak make sure apa kita punya identifier, and then kita make sure juga identifier tersebut sama format dia sebelum kita nak tarik lookup itu. Okey, baiklah. Next kita akan pergi sedikit conditional formatting. Conditional formatting ni dia step lepas biasa kalau kita buat VLOOKUP ke apa, kita nak buat sedikit macam analisis lah, sikit-sikit lah kan. Jadi basically conditional formatting melibatkan macam coloring, coding, code apa dia tu. Okay, sekejap saya share sini. Okay, conditional formatting. Okay, conditional formatting dekat sini can help make patterns and trends in your data more apparent. Maksudnya dekat sini dia membantu untuk kita nak tengok dari segi pattern ataupun trend
supaya data tersebut nampak apa, dapat dipersembahkanlah kepada pada pengkaji. To use it, you create a rows to determine the format of cells based on their values, such as the following monthly temperature data with cell colors tied to cell values. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, conditional formatting yang dipakai sini merujuk kepada concentration color. Kan? Bulan concentration color contohnya di negeri Bastau. Ini merujuk kepada data siri masa ni daripada bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Dia merujuk kepada dari kiri ke kanan. Jadi kiri ke kanan dia akan tengokkan, andai kata dia dah set dah minimum value tersebut adalah warna ini, manakala maximum value tu merujuk kepada maybe value yang kritikal, dia warna merah. So dia dah set dah pada conditional formatting ini color tersebut dan dia apply kan dekat cell ini, so dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh nampak dari segi pattern tersebut menunjukkan okey, nilai yang berada pada kolom pada April, Mei, Jun ni merujuk kepada nilai yang kritikal. So itulah salah satu analisis yang boleh kita dapat daripada kita buat conditional formatting. Okey. Baiklah, kita tunjukkan terus contoh. Di file yang sama juga. Okey, pada tab sheet 1, okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada nampakkan bulan Jun, A, B sampai O ni, dan dia ada pecahan fizikal, talian atas talian, bukan atas talian. Okey, kita tengok dekat sini. Dan cara nak buat conditional formattingnya, pertama sekali, okey, kita nak tengok dari segi trend dia secara horizontal macam ni kan. Kita nak tengok dekat mana dia menunjukkan percentage yang tinggi. So kita tahulah macam mana kita nak buat analisis tu nanti. Okey. So untuk conditional formatting, kita akan pergi kepada color scale. Biasa kita akan pergi kepada color scale lah. Ataupun kita nak pergi kepada morals lah biasanya. Kita nak setkan color warna apa. Color tu warna apa, atau dan juga kita punya scale tu. Kita nak 3 color scale ataupun kita nak 2 color scale. So kebiasaannya biasa kita pakai 2 color scale lah untuk kita nak tengok pattern. Sebab dia lebih mudah untuk difahami. Dan kebiasaannya kita boleh set sendirilah. Maksimum ni kita nak color macam mana. Nak color terang ke nak color muda. Biasa lowest value ni color muda sikit lah. Kalau highest value ni color dia terang sikit. Dia macam ni. Kita nampak kan dia punya preview dia. Ini untuk 2 color scale. Kalau 3 color scale kita boleh set lagi. Itu perbezaan dia. Kebiasaannya 2 color scale melibatkan minimum dan maksimum. Kalau 3 color scale melibatkan minimum, kemudian satu lagi dia punya midpoint atau dipanggil median, penengah, satu lagi adalah maksimum. Dan kita klik. So kita nampak dia punya pattern dekat sini. So samalah. So prosesnya berulang-ulang kan untuk next dia. Okay. So bila kita dah so disebabkan panjang, so kita boleh copykan sahaja dia punya formatting tu. Ini dipanggil apa? Lupa dah. Format painter letak sini.
So kita boleh nampak lah dia punya trend dia tu. Banyak tinggi dekat mana tu. So daripada situ kita dah nampak dah. Dari segi visualization kita. So tak adalah mata kita berpindah-pindah kan nak tengok satu-satu nombor ni kan. So by kita guna kaedah conditional formatting through color scan ni kita dah boleh nampak. Dekat sini tinggi ni. Untuk LMO ni dia banyak dekat tidak berkaitan. Kalau yang lain-lain banyak dekat fizikal lah. So dekat situlah kita boleh tengok macam mana kita membuat analisis tersebut. Itu conditional formatting yang pertama lah melibatkan color. Yang kedua, ada juga yang biasa kita buat formula. Kita pakai formula. Contohnya, ini markah ni kan. Okey, ni markah ni ada 4,000, ada 3,000 lebih, 3,600 ni. Kita nak check one by one ni, orang ni lulus atau tidak ni. Takkan kita nak, okey 49, kita tengok kata, okey dia lulus. Memang rasanya satu hari pun mungkin tak siap lagi ni kan. Kan kita nak tahu keseluruhan markah semua ni untuk 3,000 orang ni. So kita gunakan pakai kaedah conditional formatting. Kita pakai formula apa dia panggil if statement kita. So if statement. So kalau kita tengok if, dia melibatkan apa ni? Logical test. Logik ni merujuk kepada range yang kita nak set, value if true dan value if false. So kalau kita punya DPA kita ni, markah lulus kita berapa DPA kita? 65. 65 Okay, kalau kita buat 65 ke atas lulus, bawah 65 tu gagal. Okey, kita setkan. So apa kita punya identifier kita? Ini dia. 65 ke atas ya. 65 lebih 65. 65. Okey, 65 adalah lulus. Lulus. Bawah dia, so kita terus dia terus baca 65 ke atas tu adalah lulus. Kemudian selain daripada tu kita terus dia akan automatic set bawah pada 65 tu adalah gagal. So macam tu dia punya if statement tu baca. Kecuali kalau kita banyak lagi classification, so kita tambah lagi lah. Terus maksudnya 45 ni gagal. So settle untuk data 3,000 lebih ni kita dapat solve dalam tempoh kurang daripada 1 minit. And then dekat sini pun kita boleh apply conditional formatting. Kita boleh apply conditional formatting. Kalau dia gagal, kita dah boleh set coloring dia. Red text atau red macam ni lah. Okay. Pula. Gagal. Coloring dia. Okay. Kalau lulus pula, kita boleh juga set dalam masa yang sama kat sini. Kalau lulus. Green. So kita dah nampak dekat sini. Oh, tengok ramai gagal ni, ramai. Yang lulusnya ada beberapa je. Itulah macam mana kita membuat conditional formatting menggunakan formula dan kita letakkan kita punya rules sama ni, coloring dan juga formula macam ni. So kita dapatlah settlekan kita punya classification kita. Ini mau kepada classification lah. Kita nak classify orang ni ataupun tak. And then lepas tu kita buat coloring pula. Kita coloringkan dia, kita pergi kepada highlight cell rule. Kalau dia gagal dia warna merah, kalau dia lulus dia warna hijau.
So kita boleh nampak dekat sini. So after this, kita punya kerja-kerja kita insyaAllah dia more automate lah. Kan? Boleh nampak dekat sini. So boleh nampak formula dia. Kan? Ini saya share lah dekat chat ni. Kita nak try kan. Ni boleh try lah. Kalau nak banyak lagi boleh je. Kalau ini gagal. Let's say kalau kita nak tahu dia punya apa? Grade pula. Let's say kalau kita nak tahu dia apa? Dia ni A ke B ke C ke? So kita boleh buat if dia dalam bentuk nested if lah, tak silapnya. Sama juga if biasa kalau DPA A tu berapa biasanya? Tak pasti dah. A 80 kan? 80. 80 aku dapat A. Kemudian next kalau dia dapat B pula. Okay, B. Sama juga kalau B2 berapa let's say kalau 70. Maka dia akan dapat B. If lagi 60 ke atas C. Ini just play around je lah. Kan? B2. 60. Maka dia akan dapat grade C. Next, if lagi. Kan? Dia memang akan dapat macam renyah sikit kan pada awal-awal. Lepas tu bila dah dapat tu, kita drag sahaja ke bawah. A, B, C, D. Okay. Apa 40, 50 D. D2. Okay, last. Bawah 50 kita anggap dia fail lah. Kan? 50. Tak F. So ada berapa kolom semua ni? Kena make sure pembuka dengan penutup dia 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Okay. Dia kena pakai if ada S kan? Dia kat sini ni boleh je. Sekejap. Kenapa ada silap kat sini argument 80. Patutlah. If kat sini tak ada ni. Okay. So dapatlah markah masing-masing. Bukan markah, grade masing-masing kat sini. Kita boleh nampak dah grade. So inilah dia. Bila kita dah
classifykan dia. So tadi kalau kita nampak kan ada error tersilap masukkan dia punya coding tu, kita check balik lah. Macam tadi saya ada tersilap, tertinggal perkataan A. Okay, so dah saya kita dragkan. So inilah dia punya grade-grade dia based on apa yang kita letak lah range dia. Kalau 80 ke atas A. Kita check ada ke tak 80 ke atas tu betul tak ada yang A ni. Kita boleh checking lah. Ada yang dapat markah 80 ke atas. Oh ada. Okay, maksudnya kita punya rule yang kita buat ni betul lah. Untuk kita nak mengesahkan tu. Betul lah. Dan basically cara kita nak cross check kan pun kita boleh buat through pivot table lah. Lepas ni yang mungkin akan diterangkan dalam next slot lah oleh saudari Siti Khadijah. So itulah basically perkongsian berkaitan dengan conditional formatting dan juga VLOOKUP dalam Microsoft Excel. Jadi tinggal beberapa minit saya nak sharekan sedikit berkaitan dengan data visualization. Yang sebelum ni lah yang saya pernah buat masa sebelum ni saya bekerja kat perangkaan, dekat Nielsen pun ada buat juga. Ada siapa pernah dengar tak Tableau? Kalau yang yang pengetahuan data apa semua ada. Siapa pernah dengar Tableau? Ada, pernah juga. Tak pernah. Ada yang pernah, ada sebahagian tak pernah kan? Untuk buat dashboard kan? Ya, biasa Tableau ni dia apa nak kata biasa buat dashboard juga, and then Tableau ni boleh juga kita nak play around untuk kita nak buat table lah basically kan, kita nak ada banyak table. Dia apa nak kata table tu dia berangkai-rangkai. So Tableau ni salah satu kaedah jugalah. Okey. Kita pergi kepada Tableau. Okey, boleh nampak Tableau ni kan? So ini adalah Tableau macam mana kita nak apa? Okey, saya tunjuk contoh. Okey, kita nak sikit ni. Okey. Untuk Tableau ni, dia bagi saya dia friendly, dia user friendly sebab kita boleh main tarik-tarik any data yang kita nak based on apa yang kita nak dapat. Contohnya kita nak agama, row agama. Kita dah dapat berapa jumlah dia. Ini based on daripada data raw lah. Biasanya kita nak buat checking juga, and then kita nak susun juga data tersebut. And then daripada agama, kita nak agama by negeri. Kita tengok. So dia dah ada pecahan negeri, and then setiap negeri tersebut agama ni berapa. Itu dia. Kita nak masukkan lagi pun boleh. Dia akan jadi much complicated lah. Kalau ada satu orang boleh nak baca. Kalau takut pening, biasa kita buat row dan column je lah. Sama juga kalau kita tak nak lah by negeri, kita nak by don. Tengok don. Pecahan agama. Kita tak nak tengok agama, kita nak tengok apa jantina setiap don. Kita ada. Ini macam mana kita play around dengan kita punya Tableau. Ini dalam table basically. Apa lagi? Kumpulan etnik nak mainkan. Di peringkat don macam besar sangat. Kalau parlimen, tengok parlimen ni ramai ni
Okey, so kita boleh nampak dia punya maklumat kat situ kalau negeri. Ni based on data yang diterima lah. Okey, kat sini. Okey, kalau kita nak tukar maklumat kita pindahkan. Ini pun sama juga. Kita terbalikkan dia. Tadi negeri duduk kat kolom. Kali ni negeri sebagai row, kumpulan etnik sebagai kolom. So kita boleh nampak dekat sini. Kalau etnik Melayu dekat negeri ni, kat mana ada? Kita boleh nampak dia. Okey, guna kumpulan etnik. Contoh kita tak nak dalam table, kita nak dalam box macam ni. Box macam ni. So dia keluar. So ini yang paling besar merujuk pada bilangan yang banyak lah dengan yang ramai. Okey. So kita nak tahu bilangan dia berapa. Bilangan dia. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Contoh negeri mana, kita tak negeri kat sini. Macam ni. Okey, so inilah ini just sekadar tunjuk je lah sharing macam mana mungkin ada salah satu mungkin ada sebahagian kadet yang mungkin nak buat dashboard ke apa ke. Jadi Tableau ni salah satu macam kaedah lah macam mana kita nak create dashboard. Excel pun ada juga boleh nak create dashboard. Benda ni macam baru dia propose kan, cuma dia melibatkan coding lookup yang kompleks sikit lah kalau nak buat dashboard dekat Excel tersebut. Tapi kalau Tableau ni selain Power BI boleh juga digunakan untuk kita nak buat table profiling, tabling profiling dan juga nak create dashboard. Okey. So ini adalah dashboard yang dia tak adalah cantik sangat yang saya buat ni. So kita compilekan maklumat tadi tersebut ke dalam inilah. So kita gabung-gabungkan, ini mungkin boleh ditambah baik lagi lah dari segi dia punya visualization dia tu kan, visualization untuk dashboard. So dekat sini kita boleh play around disebabkan dah setkan dia filter sini, so kita boleh check. Kalau kita tekan lelaki kat sini, kita boleh nampak by negeri ni. Dia terus akan detect. Negeri Johor ada ramai ni. Bilangan kenderaan untuk lelaki, okay, banyak ini, banyak ini. Dan kumpulan etnik pun dia dah filter siap-siap. Kita unfilter balik. Kalau kita filter perempuan pula, melibatkan negeri ini sahaja. So itulah dashboard dekat Tableau itu berfungsi. Dia boleh play around dengan kita filter tak filter. Ini null ni memang datang daripada raw data tersebut lah. Dia keluar null kat sini. So itulah. Kalau kita tak nak tengok by Jatina, kita boleh play around dengan negeri. Contoh kalau kat negeri Johor, kita boleh nampak lelaki ada berapa, perempuan ada berapa, ini macam ni. So satu filter kita dapat gambaran bagi kesemua maklumat yang kita nak. Itu penggunaan dashboard lah. Dia punya animation dashboard yang kita boleh gunakan untuk kita nak buat data visualization ni. Negeri Selangor kan, kita nak play around. Kalau kita tak nak main ni, kita main kumpulan etnik pula. Okey. Kat negeri mana dia ada, kantina mana yang terlibat. Ada total 178 orang sahaja. So macam ni lah yang macam mana nak guna dashboard.
Okay. So kalau kan itu sajalah daripada saya. Ada apa-apa soalan ke yang ingin ditanyakan sebelum kita tamatkan slot untuk yang pertama ni? So basically di sebelum ni di jabatan perangkaan sebelum ni pun memang benda ini memang dihadap setiap hari lah basically, sebabnya dari segi apa visualization tu, benda tu sentiasa berkembang setiap hari. So as a perangkawan sebelum ni dekat perangkaan pun kita nak kena apa sentiasa keep up to date lah dengan apa tools-tools yang updated, and then macam mana kita nak bagi more interactive information kepada public ataupun kita kepada stakeholders kita punya government sendiri. So itulah, and then why saya keluar pada perangkaan masuk PTD adalah sebab benda ni lah kan, sebabnya even berada di perangkaan kita boleh improve diri sendiri dalam bidang teknikal, but kita tak boleh berada untuk satu tempoh jangka masa lama. Mungkin kita akan rasa selesa dekat situ kan, mungkin kita nak cabar diri untuk kita nak bagi sumbangan juga kepada jabatan-jabatan lain as a different role lah. So insyaAllah knowledge statistik still akan dibawa ke mana-mana, cuma perlu untuk garap lagi lah. Itu je lah. Dan still harap bantuan daripada member di perangkaan, itu je lah. So itu sahaja daripada saya. Sekejap ya Cik Izzat. Ya. Saya ada soalan. Okey, Ya, berkaitan boleh. dengan Tableau ni. Ya. Okey, adakah ini satu sahaja apps yang boleh digunakan untuk buat dashboard atau ada any other apps yang lebih user friendly? Setakat ini yang user friendly dan yang macam murah sikit lah, license dia Tableau lah. Ada satu lagi yang more interaktif, saya pun tak pernah try lagi, dia Power BI. Mungkin siapa yang pernah terlibat dalam IT, yang pernah buat dashboard yang gempak-gempak, mostly datang daripada Power BI lah puan. Dan dia lagi gempak lagi lah dia punya interaktif dia, dan dia boleh sebenarnya dia boleh linkkan antara Power BI dengan Tableau ni. So dia adalah kaedah macam mana dia nak linkkan, dia nak append dia punya dashboard daripada Tableau masuk kepada Power BI. So basically yang kebiasaannya lah guna untuk buat dashboard Power BI dengan Tableau. Tu. Okey, terima kasih Zat, maklum. Terima kasih. Sama puan. Okey. So sekiranya tak ada, setakat itu perkongsian daripada saya untuk pagi ini. Terima kasih kepada pihak jawatan kuasa program Compubotics sudi menjemput saya untuk more kepada kita buat perkongsian lah kan. Kita nak bantu sesama kita kan. Kita nak make sure dalam kalangan kadek kita tak ada yang tertinggal kan. Kita nak buat kerja sama-sama kan. Kalau boleh, kalau kita nak pandai, semua kena pandai. Semua pandai sama-sama. Itulah kita punya aim, kita punya program kita. So, itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara Nik Izzat Hazwan bin Nik Mahadi atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sungguh bermanfaat dan bermakna sebentar tadi. Untuk makluman, program diteruskan dengan sesi kuis menerusi aplikasi Quizizz. Para hadirin boleh mengakses pautan tersebut di ruangan chat yang telah disediakan.
Link telah dihantar di ruangan chat. Mohon para hadirin untuk memasuki laman chat tersebut untuk dapatkan link quizzes. Jom kita ramai-ramai buat quiz. Sudah 66 orang, 68 orang. Lagi kita nak partisipan semua. Kita akan memulakan kuis tepat jam 10.20 pagi. Baik. Baiklah, kita akan mulakan kuis sekarang. 1, 2, 3.
Akurasi nampaknya semakin naik 85%. Jelas menunjukkan puan-puan memberikan perhatian. Mendahului ya dengan rank pertama. Tapi kita tak tahu siapa AAA tu. Mungkin boleh raise hand nanti. Kuis akan ditamatkan pada jam 10.25. Baiklah, kita telah dapat tahu siapa pemenang-pemenang. Bagi tempat yang ketiga, Sarah. Kalau boleh raise hand, kita nak tahu siapa sebab semua pakai nickname kan. Di kedudukan tempat yang kedua, macam mana nak sebut tu, Baby ya. Dan pertama AAA. Siapa AAA ni? Kalau boleh raise hand. Amira Alina daripada Falcon. Okey, terima kasih semua kerana turut terbabit dalam kuis ni. Tahniah diucapkan kepada para peserta yang mendapat tempat teratas. Muhammad Ali tanya Baby ya siapa? Boleh Baby ya raise hand? Siapa Baby ya? Oh, Nona Bila. Dari mana tu? Daripada Falcon, Mahasura ke? Mahasur, okey. Tahniah. Jadi kita akan tamatkan kuis kita. Untuk makluman, majlis akan berhenti rehat seketika selama 10 minit. Diminta agar para peserta memasuki semula ke ruangan Zoom pada jam 10.40 pagi. Sekian, terima kasih.
Para hadirin diminta untuk bersedia bagi slot yang seterusnya. Majlis diteruskan lagi dengan siri 2 Aktiviti Pembelajaran Digital Compubotics. Sebelum itu, izinkan saya membaca biodata penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Siti Khadijah Yaakob. Beliau merupakan pemegang Bachelor of Arts Economics dari State University of New York, Buffalo. Beliau berpengalaman bekerja di Grab Holding, Zalora Malaysia dan E-commerce Solution Agency. Beliau juga mempunyai sijil pencapaian iaitu di dalam kemahiran komputer Microsoft Excel Advanced Certificate. Tanpa melengahkan masa, dijemput saudari Siti Khadijah Yaakob untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan saya hormati Puan PL kita, Puan Aidil Hasina binti Abu Bakar dan juga para kadet sekalian. Okay, so saya hari ini, Siti Khadijah Yaakob, saya akan share dengan anda semua untuk sesi seterusnya untuk Compubotics ni. Okay, so slot saya ni ialah lebih kepada sharing ya. So I'm sure like a lot of you dah familiar juga dengan Excel, so kita share, we treat this as a knowledge sharing session lah. And saya akan, untuk sesi saya ni saya akan go back and forth lah between bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay, so host boleh tak saya share screen? Yes, alright. Okay, so can everyone see my screen? Yes. Okay, all right. So just a little bit introduction about the pivot table. Okay, so today we're going to go through pivot table, as in like macam mana nak create pivot table tu untuk filter and sort the data within the pivot table, and also to do grouping dalam pivot table. And after that, kita akan look through macam mana nak buat sorting and filtering data. So Excel is a very good, I would say, app, because there are so many things that you can do with it. Macam as long as you have the data, you boleh find almost any information that you want. Okay, right. So moving on to the pivot table, this is just the the theoretical aspect of it lah. So kenapa kita nak guna pivot table? Pivot table is actually they will summarize a large amounts of data using specified calculations and formats. So bila once you dah kerja, maybe you'll face there will be times that you have to sort. You akan ada a lot of data, like you kena sort macam contoh sekarang pun dalam DPA, some of you yang handle registration, and I think previously kita pun banyak fill in Google form kan, that comes in with the data like our phone numbers lah, our names and all that. So sometimes it takes a long time for you to do it manually untuk sort the data, like you want to divide this by their phone number ke by their group scale and all that. But if you use pivot table, everything can be done within just like less than 2 minutes. You dah boleh see the pattern already.
Okay, so pivot table is called pivot table because the headings can be rotated around the data to view or summarize it in different ways. And for pivot table, the source data could be from an Excel sheet, an Excel worksheet, or any range that has labeled columns. So bila you nak buat pivot table, dalam you punya Excel worksheet tu, you have to make sure that it has labeled columns. If the column that you have tak ada, and they call it the labeled, you cannot use it for pivot. All right, and then the data source could also be from external file created in a database file that is created in an external application such as Access. Okay, all right. So actually my session will be very hoping to be very hands-on. So you guys yang online ni, if you can follow me. I'm gonna stop sharing this. I believe okay, the Urustia already share sample data, so dia dah share dua sample data and hockey players data. So you guys can download the sample data first, and we're gonna use that data together. We're gonna build the pivot table. It's gonna be very hands-on, I hope. So if you have any questions or anything, just ask. Okay. Okay, all right. So can everyone see I punya Excel? Yes. Yes. Okay. All right. Okay, so first, before I start, I just nak tanya, who else dah pernah buat pivot table before this, yang familiar, like before this you work, you use pivot table? No. Tak pernah. Tak familiar. Okay. Okay, ada yang pernah, ada yang tak pernah. Alright, so it's okay. Bagi yang pernah tu, maybe this is just a revision for you guys. But for those yang tak pernah, I think it would be very good lah. And kalau boleh hands on, you guys boleh follow sekali juga buat, it would be good. Sebab kalau you dengar je, maybe you cannot understand apa yang I will show, but if you do it together with me, then you can, okay, you will understand lah, okay, kenapa kita buat macam ni. Alright, so first of all, ini sample data, just a mock data that I get. Okay, alright, so and this data, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 columns altogether. Dia ada order date, ada region, ada city, category, product, quantity, unit price, and also the total price. So, and this data is about food sales data lah. So they sell bars, all these products there, and then how many they sold, the unit price for each of these products, and also the total price. Okay. Alright, so first, bila kita nak buat pivot table, so when you have this thing, I'm trying to move this. Okay. Alright, so when you have this, where do you want to pivot table tu ada kat mana? Alright, so you have to go dekat, this is, we call it ribbons. So you have to go dekat insert ribbon, and then here there are all these options, and this is where the pivot table gonna be, under this insert tab here. So bila you nak insert pivot table, there's a few options you can do. First, you boleh simply, you just click here, and then it automatically will select the data source for you. Can you all see the dialog box yang ni? Yeah. Boleh. Yeah, boleh. Okay. All right. And then it will automatically show you guys this dialog box. So that's one way. Another way is also click this arrow, and then dia akan ask you to select your table data to from either from table or range or from external data source. So you can also click here, and then it will automatically also select for you all the data that you need to use for your pivot table. Kalau dia tak automatically select pun, you just can manually use your cursor, your mouse, and then just select the whole thing. Okay, so it's
anything that is. So you can use whatever method yang you rasa lebih easy for you. Okay, so I'm gonna use it. Select all boleh? Select all pun boleh. All right, so I'm gonna use this select. So I've selected my data from column A to H, and then it will show on this dialog box, okay, the table range is my sales data, and then it will ask you to choose where you want the pivot table to be placed. So you have the two options. You can put it in a new worksheet, meaning it will, if you select new worksheet and then you click OK, it will automatically create a second worksheet for you, which is the sheet number 2. It's for the pivot table. Okay, or another one, the other option is it asks you to, if you select existing worksheet meaning you nak pivot table ni berada pada sheet yang sama, which is on sheet number 1, and then it will ask you to select the location. So on the location part tu, actually you boleh je klik, you just go directly ke sebelah sini. Let's say you want your table to be on the column M, then you just click here and then click OK. Then your pivot table will appear starting from column M. All right, but usually, okay, I'm just going to delete this. But usually we will use a new worksheet lah, so that it doesn't interrupt with our sheet data. All right. So now that you have the pivot table layout, so dia akan nampak macam ni lah. They have this thing, and then they have the pivot table fields. All right. So dalam fields ni dia akan ada all this order date, region, semuanya dia akan list dekat sini, and also they will have this this column, they call it filter, columns, rows, and also the values. All right, so okay, back to our sheet here. So let's say if I were to ask you, macam mana kita nak tahu food sales by city? So how do we do that? Okay. All right. Okay. For the food sales by the city, we can kita nak tahu jumlah sales based on the city. So we have the data here, city. So how do we want to create? We either kita boleh directly, we can drag this, drop it into the rows column. So it will show the cities that we have: Boston, LA, New York, and also San Diego. That's one way. And kita nak tengok sales. Sales meaning it's the total price. Okay, here. So you can drag it and put it into the values. Sebab ni yang you nak tengok. So that's one way of you to drag the data, like dragging the data from this field, and then you just drag it into the row and also the values. Another way is you boleh juga you search dekat sini and then you tengok, okay, so I nak letak city, so I boleh tick dekat sini and it will automatically put the city under rows. You can click here and then for total price, it will automatically bring it to the values. So that's also another way to do it. Let's say, okay, sekarang ni our sample data is very simple. Ada 8 column sahaja and it's very short. But sometimes, macam tadi, macam bila Izzat share his sheets, ada lots of rows, lots of columns. So bila you ada lots of columns, you takkan you nak, you know, like bring it up and down. Macam ni kan susah nak cari. So you can actually search the column that you want to look at. You boleh search dekat search field. So let's say I want price kan tadi. So you just search and then you just drag it and put it into the values. Okay. So those are the few ways that you can, macam mana you nak drag, you nak input all this data to the table. All right. So now, are you guys still following me at the moment, or macam am I going too fast or? Okay. Kalau if I'm going to still on pass, track. Still follow.
All right. Okay. All right. So ini yang anda dapat. Now you have the row labels and also sum of the total price. So all right. Tapi sekarang ni it kind of doesn't bring you any meaning. It doesn't row labels. Like what is that kind macam if you just show this to somebody, let's say you cut this table and then you just show to your boss or someone, and they will ask you, so apa maksud you by row labels ni, apa maksud you by this? So you can actually rename this thing, like row labels ni you can rename to city because that's what we want to show kan, row labels. And then here's, instead of the sum of total price, you can rename it to the total sales. So now it becomes neater and it makes more sense lah for somebody yang tak tahu dari mana, dia tengok di table ni, okay, and then they will understand, okay, so this is city and this is the total sales. All right, so now the value is just keluar macam ni, 13265.53 and all that, and you want to make it cleaner. Okay, you nak tunjuk dia, you don't want all this sense ni, you tak nak tunjuk. So how you do it is, one way is you can click on the cell itself and then you right click. And then you go to dia akan keluar all this pop up, let's say, with the options, and then you just select the number format. Here you can select, say you tak nak show all this sign kan, so you can, under the format cells, number, you select the category as a number, and then dia akan tanya sini decimal places. So for you to remove the decimal place, so you tak nak kan, so you just make it 0. So now, and then you click OK. All right, so now you dah remove the sign, so it only shows the nombor full saja. Okay. All right, another option is about, sekarang ni we're talking about total sales, so we actually want to see, it would be nicer if we see the currency for this total sales, and not just like number macam ni. All right, so we can, tadi again we go to the number format, we can go to the currency. Instead of tadi kita select number, we can actually do by currency. So macam sini, it will automatically select for you is the symbol RM. But let's say if you want to display as a dollar ke apa ke, you just have to select lah. They have all these options under here. We're going to choose RM. Walaupun I know the city is actually Boston, LA, New York, but we're going to use RM as our currency. All right. Okay, so this is the table that you have now. So it's very simple. The first level table yang you have lah, so it shows the city and the total sales. Okay. All right. Now that you have come to this part, so you see macam Boston, the total sales is 13,000. LA is 7,000. New York 8,000. San Diego 4,000. Now you tak suka the arrangement ni macam daripada descending from largest to the smallest kan, but you prefer to see actually from the smallest to the largest. So how do you want to sort? So how do you want to sort this data so that it shows daripada smallest to the largest? Anyone have any idea like how to do it? Okay, all right, thank you for responding. Not sure who's respond. Okay, all right, so how do we do that? It's actually bila kita nak sort, yes, kita nak sort pivot table ni, actually you have to click dekat one of the cells dekat sini, top one, and then you right click, and then dia akan keluar option sort dekat sini, and then you just sort from smallest to the largest, or you can also sort whatever lah, from the largest to the smallest. Okay, but we're gonna do from the smallest
to the largest. Okay. Okay, so far? Yes. Okay. So far so good. Okay, okay. Okay. Okay, all right. So, okay, now that we have the this data, kita pun dah add the currency sign and kita pun dah sort the data. But then now kita nak add more data to this table. So, let's say okay, let's say we want to see the food sales by the city and also by category. Category, if we look at the data here, the category ni dia terbahagi kepada bars, cookies, crackers, and also snacks. So kita nak tengok not just by the city, we want to see for every city ni like how much was the sales for bars, cookies, crackers, and also snacks, right? So how we do it, we just have to the data for the categories. Okay. So same thing. All right. So same thing. We can just take the category ni. Either we select it, kita tick dekat box kat sini the category and it will appear under here, or you can drag it into column. Macam tadi bila kita tick kan, it will drop into the row. So sometimes actually if that's not how you want to display your data, you can either just drag from this field ni, you just drag to the column macam ni, or pada awal tadi you drag daripada sini and you just drop it into the column. So now you have all your by the city, and it will also shows the sales of each of this category by like bars, cookies, and then crackers and also snacks. So vanilla. So now macam tadi you look at data, it was was kind of like a big summary, but then now you start to like want to drill into the data more. Okay, and then once you do that, if you notice, dia dah start ada grand total on this side, and also it will also display the grand total for each of the columns, and it would display the grand total for each of the rows. And then it will, here 33,326 is the total, as the grand total for everything, the summation of all this. All right. Okay. Okay, and then now that we have this data, sebab dia display dua-dua kan, grand total here and also grand total here. So what can you do with pivot? Let's say you tak nak show the grand total for the rows. You just nak tengok grand total for the column, as in bars ni total sales dia berapa, like 10k, for cookies 17k. You don't want to see macam, you don't want to know like for city San Diego ni dia punya grand total 4,000, you don't want to know. So what you can do is you can go to the, if you look at the top kat sini, they have pivot table analyze. So pivot table analyze ni, you can click into it and it will show you all your pivot table lah, everything semua ni. And you want to go to the design part. You click on the design, and then dia akan ada under layout group. Dia ada subtotals, grand totals, and a report layout and all this. So let's say you tak nak display the
grand total. So you can just click dekat ribbon dekat sini, and then they will give you all these options, whether you want to off the grand totals for rows and column, or you want to keep it turn on, or you just nak on grand total for rows sahaja, or on grand totals for column sahaja. So let's say kita nak buat grand totals for columns only. So I will click this one, and then it will automatically remove yang grand totals for the row. So it will only show you the grand total for the column kat sini. Okay. Right. But let's say you tak nak tengok yang column, you nak tengok yang row, so you have to click here, and then it will only show you the rows grand total. And if you want to macam maintain je, you just want to see both, then you can make it turn on, and vice and also kalau you nak turn off, you just have to off it so that dia takkan show any grand totals for anything. It will just be purely your ni je lah, cities and your sales by this. Okay, and they also have this subtotals, which is the subtotals ni we will show later lah. Macam once we add more data here, mungkin dia akan ada subtotals kat bawah ni. So as we add more data into this table, then only you will the subtotal will appear. So for now, we will just turn on for both grand total for both row and column. And if you notice, kalau I punya mouse, if I click on to different cells, yang tadi punya pivot table semua tu dia tak appear tau. So make sure when you want to edit, you need to click first onto the table itself, baru dia appear macam this pivot table tools ni, baru dia appear. Okay, so if you suddenly your mouse is somewhere and then you say you cannot find it, it's okay. You can just click on here. Okay, so Ali has a question. Go ahead. I punya table ni I click kat keluar lah pivot table analyze tu. Maybe sebab you punya mouse ada dekat somewhere ke tempat lain. Cuba you click on the table itself and then baru dia appear kat sini. Yeah, clicking on the table tapi tak ada. Macam mana? Cuba Ada. Ali share screen Ali. Kita orang tengok. Share screen. Tak ada dia tanya. Ali nak share ke? Saya cuba. Betul ke yang ni? Kan? Tekan ni kan? Oh yes. There keluar pivot table tools. So under design, the red colored. Yeah. And then you have all the subtotals, grand totals kat situ lah. You want to tengok. Yeah. Ni subtotals dia tak keluar lagi tau. So sekarang ni kita cuma ada grand total. So you boleh klik dekat grand total. Yeah. Say if you want, cuba turn off. Yeah. Okay, got it. Thank you. Okay. Okay, all right. So back to here. Okay, now this is the data you have. But we also, let's say kita nak move on, kita nak tahu by region. Sebab dalam our raw data ni dia bagi juga region east and also west. So let's say you just you don't want to see all 4 cities, you just nak tengok by region. Okay, east or west. So how you do it is actually you can also add filter to the pivot table. So untuk filter for this column sama juga, you just drag it into the filter, and then dia akan keluar lah bila filter ni. Right now it's we select both, and let's say we only want to select west. So you need to click on here, select multiple items ni, dia akan let you choose lah whether you want to display all or you just not show west or east. So let's say you want to display the west sales. So you just click on west and then you click OK. And then it will show you guys this one. It's a filtered data that the sales that is only for the west region for San Diego and LA. It will not show you the east region, which is the tadi yang New York and also Boston. So
For this filter category, actually you boleh add more things if you want to, macam date ke, all that you can just drag them and then put them into the filter. All right. So now that you have put all this, let's say tiba-tiba you rasa like okay lah, I do not want to see by cities. I tak nak tahu kategori, I nak tengok kategori lain. So how do you remove pula this field ni from the table? So if you notice tadi ada sometimes I would just, how you remove can be the same macam how you add into this into the area, like you just drag it. Bila you nak remove, you can also do the same thing, you just drag it keluar and it will remove it for you. So that's one way. Okay, so to remove, either one way is you just drag it, you just drop it here, or you just drop it back into this list, dia akan remove it for you. Or a little bit more manual, you boleh click on the arrow kat sini and then it will show you the options, like for you to remove your field ke apa ke, and then you click here, then it will remove it for you. So usually we will just drag it around because it's easier. So those are two ways for you to add to remove this. Okay. Okay. Okay, now let's say we want to see more things. Kita nak tengok juga quantity. Kita nak tengok how many, now that we know the total price, total sales, we want to know the total quantity sold. Okay. For the quantity, same thing. We can drag it from the pivot table to, we just drag it into the values. So now it will show you guys more columns. The columns for the bars, it has both the sales and also quantity. Cookies have both the sales and also quantity. All these crackers and snacks, and also now your punya total sales, it has both the total sales for the sales and also the quantity. So now now that we drag it like that kan, dia macam kita tengok ni, benda ni dia dah jadi redundant, like total sales and also total of some quantity. So we can just edit this one, instead of saying total sales, you can just remove that total. So now it's only, your table to only shows the total sales. And then here the sum of the quantity, bila kita drag tadi from the pivot table, it will automatically show you rename your table as sum of quantity, total sum of quantity. So same thing, you can rename your column, you just put it as a quantity. Oops. You can rename this as a quantity sold. Okay. All right. So now you have the total quantity sold over on the total in the column K, and your grand total kat bawah ni. Okay.
And let's say now that you have the quantity sold, so it comes dalam number like 720 and also some are in thousands, 1,600, 1,683, 1,827. And bila you tengok the formatting macam ni, you see dia macam tak tally because this one is like bila dia in thousands, dia ada comma behind here. So maybe you want to make it standardized. Okay. Anyone want to share like macam mana nak format number? Ali still raise hand daripada tadi ke or you have new question? My bad, sorry. Oh, okay. Alright. Okay. Ali, you want to try maybe macam mana nak format the number again? Kita nak add comma on here so that dia macam sama dengan on the sales here. Dia ada comma. After 1,000 dia ada comma. Okay, boleh. Macam mana? Sudah. Right click. Right click. Yes, right click. Yep. Number format. Format. And then? Oh, okay, number use 1,000 separator. Kan? Yes. Okay, jadi. Yes, correct. Nice. And then decimal, kita tak nak lah decimal, we don't need decimal. And then we just click OK. Right. So now they have, so at least the formatting, actually when you display table ke apa ke, one of the things that we want to look at, kita nak tengok dia is standardized. We don't want to see like satu bila 1,000 ada comma, the next one tak ada, so it doesn't look very nice. So that's why we want to standardize. So tadi Ali, good job Ali. So we have the, he showed how to do the number formatting. Okay. Okay, and when you have sekarang ni, let's say untuk di column values, you have the sales and also the quantity sold. Sometimes in the value section kita ada, if you have more data lah in your raw data ni, you ada more column, and then as you keep adding ni, mungkin dia akan jadi 3, 4 tau. Let's say just for contoh je lah, I drag, I put unit price, I put product here, so dia jadi panjang. And then you can rearrange the position of this data values ni. Macam let's say you tak nak display the sales, you tak nak your table ni to show sales dulu, you nak dia show quantity sold terlebih dahulu, and then baru dia show the sales. So how you do it is you just have to go dekat column field values dekat sini, and then it has both the sales and quantity sold kan, and at the sales here you ada arrow kat sini, so you just click on this arrow and then it will display you all these options, whether you want to move this thing up or down at the end or at the beginning. So let's say if I want to move it to the end, then it will, will I move it like that kat sini, the table dah automatically will follow the sequence yang dekat values kat sini. It will show quantity sold first and then baru dia show the sales. So you can go to this arrow. Kalau you nak back tadi, you nak say you want to terbalik, you want to show the sales first, then you just move the quantity sold to the end. So macam ni. Or simply you can also just click on the sales. I say you nak move kan, just drag it down and then it will, same thing, it will rearrange the things for you. So 2 options lah, either you click on this arrow kat sini or you just use your cursor, you just drag it atas bawah. Okay.
Okay. All right, and then another thing I nak share is once you have this table, and also bila you tengok dekat design here, dia ada tunjuk juga tau if you want to see the report layout tu, whether you want to see in tabular form ke apa ke. So you just have to select je. Say you want to show in tabular form, so it will give this table for you, or you just nak tengok in compact form, which is study macam ni. So or in outline form, all this you have the options to select lah apa yang, whatever form yang you feel that you want a table to, you know, appear. And also under design, if you don't like the colors blue here, you boleh select lah if you want some different styles like you know, green or some bolder colors like orange or whatever. All right, but we're gonna stick to the standard one. Okay. And under pivot table, tadi dekat design, I think we can add the, oh, no, okay. Okay. Another one I want to show, we can also actually sort the pivot table fields. Pivot table fields as in, instead of sorting dekat sini, you can also sort from here, from the fields itself. So all you have to do is bila you hover on this field, dia akan keluar lah, let's say region ni, and then there's an arrow macam ni. Okay. So let's say region tadi you nak filter kepada east or west sahaja, you can also just select from here. You just select east, for example, and then it will filter it for you. So instead of macam tadi kan you select dekat ni, that's one way. Or you can also filter by going to this part over here. You just hover, click on the arrow, and then dia akan keluar. If we go to something yang ada lebih banyak options, okay, let's say if we select tadi category, and if we select the arrow, they have more options. Macam you boleh sort A to Z, macam ni. Or you can also sort, you can also do filters by it, or you can just select bars and cookies only, so it will only display the bars and cookies instead of everything. Okay, or the other options, you kalau you can also select more sort options. So bila you select more sort options, you can go to the more options, this one, and then the other options lagi lah, you can sort by apa, this is the apa, the order macam ni, or just click OK, and then you just, once you click OK, then it will automatically apply to your table. Okay. So untuk sorting pun ada a few options lah kat sini, filtering kat sini or sini. Alright. Okay, so far, because I feel like I'm going a bit fast. No. Okay, so now that we have by the cities, kita ada the quantity source, the sales and all that. Okay. Now we want to look at let's say the timeline, the order date. Kita nak include juga sekarang ni into this table. Okay, so right now the date, this data is actually from
2021, from 2020 until 2021. Okay. For the date, kita boleh drag this and put it into rows. So now your table is showing, so now that your table is actually showing the sales of the cities, San Diego, LA, semua tu, and it's also showing it by the year 2020, 2020 and 2021. So for this sample data that I shared with you all, bila you drag, it will automatically give you all this it was automatically sorted into the year, and also if you click this plus button ni, dia akan tunjuk lah by quarter as well, the month, quarter. Okay, but sometimes bila the file that you work with, sometimes tu bila you drag the date, you put it into the rows, dia tak automatically keluar macam ni tau. Dia just keluar date macam ni instead of they automatically sort into years. So so then you have to macam not manually lah. So you have to do it yourself. You have to sort it yourself into the years. So I'm gonna show kalau let's say bila you drag the order date, it doesn't automatically show you the quarters and also the years. Okay, let's say okay, let's say it just show you, bila you drag the order date, it will just show you like the month macam ni. But you're not tengok by quarters and you're not tengok by the years. Okay. So ni kita dah masuk grouping lah. Let's say kita nak groupkan data ni kepada quarters. Okay. So for you to do grouping dalam Excel, dalam pivot table is easy. It's very simple. Macam ni, you just click on the sini kan January, February, March is considered the first quarter of the year, and then April, May, June is second quarter of the year. July, August, September is the third quarter, and then October, November, December is the fourth quarter. Alright, so you nak group dia by this tiga ni, January, February, March as the first quarter. So how you do it is you just click on the January, and then at the same time you need to on your keyboard you need to click Control, and then you click March, February, and also March. And then now that you have selected ketiga-tiga cell ni, Jan, February, March, you can right click pula, and then there are the options yang keluar dekat sini. If you look ke bawah after copy, formats of that sort and whatever, subtotal semua tu, and then dia ada group. Ada group, dia ada ungroup. So you nak select kepada group, you just select it, and then dia akan keluar this dialog box, which is and then you just select lah if you want to see by month sahaja ke, or by quarter sahaja ke, or by year sahaja, or you want to see all three. And then you just click OK. Like that. Okay. Are you guys following ke macam it was not clear? Okay lagi. Clear. Okay, alright. But okay, let me repeat. Itulah untuk grouping tadi. You need to kan January, February, March, right? Control click and then right click. Select group, and we want to see by quarters. Yeah. So now it will appear for you
quarter 1, quarter 2, quarter 3, all that. Okay. So this is how our table looks like right now lah, by the quarter instead of by the month tadi. Okay. Let's say kalau after you do all this grouping and then you found macam, oh, this is okay, I tak nak display lah, I chose I tersilap, I don't want to do grouping dia macam ni, I want to do something else. So for you to remove the grouping, is all you have to do is you click dekat sini, let's say quarter 1, you click kepada ungroup, and then it will ungroup your data. But then sekarang, now that you ungroup the data, it will, instead of going back to the month, it actually shows you by date pula. So now your data dah jadi macam dah messed up because initially kan tadi dia by month kan, now dah jadi by, dia dah listed by dates pula. Okay, so let's say like if you, when you're doing your work, when you're working with your Excel, you know, this kind of thing happen, or tadi at the masa first tadi when you include the order date data, they just show macam ni, the by the years instead of by the month. So what to do is, let's say you go back to your raw data. Actually in this raw data pun you dah boleh this order date ni, instead of showing by date macam ni, you can also create show it by the years and also month. See, you want to divide it. You want it to show by year and also by month. Okay. Okay. So one of the ways to do it is use formula. Go to heads. Then you select the order date kat sini, and you want to display date 1/1/2020 ni, you want to display by year only. So you can insert dua that thing, and you type YYY means year. So bila you press enter, it will kemaskanlah your order date tu kepada, it's showing only the years. So you have to validate whether it's correct or not. You boleh check dekat, sort dekat sini, you boleh tengok lah, okay betul lah, it appears both year 2020 and year 2021. Okay, and then let's say you nak tengok this order date, you just want to display by month, you nak read it by month. So the same, you can use the same formula, hex, then you just select the order date that you want to need, and instead of YYY for the year, because you want to see month, we can we have to use MMM, and then it will give you the month of the date, of the order date. And kalau you nak shorter lagi, you can just use MM, then it will show you by by the digit 01, 02, 03. Kalau you nak fully di-edge like January, February and all that, you use the 4Ms, then it will show you this January, February, March. Dia akan fully spell it for you. But if you want to just do it short form, and then you just 3 je, and then it will show you as the month in Jan, Feb, your short form macam tu. Okay.
But then now, bila you add new column, tadi our pivot table, when it select the data that we want to use for pivot table, it only select up to column H, okay, A sampai H. But then kita dah added two new columns, which is B and C. But then when we add this new column, when we pivot table ni, bila kita amend the raw data, it will not be automatically appear kat sini. Let's say bila I scroll kat sini kan, the year and also the month doesn't appear in this field. So how you want to make sure that the pivot table ni will include all new columns sampai J, is you just have to go back to your pivot table, and then same thing, you go to the pivot table analyze kat sini. And then if you see in all these options, okay, you will have this change data source option. So you have to click sini, and then select the change data source. And then this dialog box will appear, which brings you straight to the raw data tadi, sheet number 1. Macam kat sini dia dah pre-select for you all the column from A to J. Kalau tak pun, let's say if you just want to select certain, you tak nak include J, you just nak sampai H for example, then same thing, you just select benda ni, itu saja, macam tu. And then, so it will include your new data tu, you only include up to H lah, up to whatever you select. But for our case, we want to select everything lah until J, so the whole table, and then you just click OK. But after you click OK pun, if you tengok kat sini, it still doesn't appear kan, the new column yang kita add tu, the years and the month. So you actually kena refresh. So you click, you go to the pivot analyze, and then you refresh all. Now dia dah keluar. Okay, alright. Now that you have the years and the month, you can do balik lah the grouping. Yeah. Okay, in the rows. Macam tadi, the grouping tu, it was automatic, but sometimes there are times when you have to do it manually. So bila you have to do it manually, you have to tengok lah. Okay, March is first quarter, April, May, June. Group it. Yeah. So sometimes bila you manually group macam ni, dia akan okay, when you have this, you also actually can rename your group by the quarter. So if you tak nak show this by group 4, group 2, group 1, you nak rename this kepada quarter, actually you just have to click on here, and then you just edit dekat field kat atas ni as a quarter. Q1. Right. And then here is a Q2, here Q3, and then this one is Q4. Okay, now you have your quarters. Then sama lah, if you want to kecilkan or expand it, you can just click on the minus button ni, dia akan kecilkan your field.
Alright, so that's the final version of the pivot table. So this is how it looks like. It goes by the cities. It shows San Diego in year 2020 by the quarters, how much was the sales, and then how many quantity was sold, and you can also see the total quantity sold and also the total sales. Okay, so that's the end of the pivot table class. Okay, so I'm running a bit late apparently. So I'm gonna move on a little bit to sorting. Okay. Okay, so there's a second file that I shared that Rustia already shared dalam chat. It's for the hockey players data. So untuk ni I plan to share how to do sorting manually from here. Actually untuk sorting ni ada banyak option jugalah you can do. Let's say one of the, I think everyone knows how to do sorting from here kan, from sort A to Z, blah 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 and all that. But sometimes you can make it you can customize your sorting too by color, or you can do custom sorting, as in let's say you select by theme, and then if you go to this sort and filter option, they have this custom sort. Okay, so bila custom sort ni you can select lah bila you nak sort. Let's say you first of all you nak sort by their theme, and then by the cell values you want to sort by A to Z, and then after they sort by theme, you nak tengok they sort by country, for example. So they can sort by country, and then you can add another level if you want to. Let's say you want to sort by the hometown. Okay, so A to Z, and then if you click OK, then it will sort. Dia dah jadi lain. Dia akan sort by the level yang kita dah pre-select. Dia akan first sort by the team, and then the second dia akan sort by the country, and then it will sort by the hometown. Okay, and let's say if you happen to have colors inside it. Let's say this one is yellow, and then green kapaka. You want to sort by color, you also can do that. Same thing, you go to the custom sort. Let's say you move so many, and then we want to sort by theme. Kita nak sort by the cell color, also can. You just select this one. Let's say you want yellow to be at the top or at the bottom, it's up to you. At the top, and then add another level by the name. Yes, name. And you also want to sort this by the cell color. You can also sort color. Kita option kat sini kan ada sort untuk font color as well. So if you change the font color into other colors, you can select kat sini lah. So the cell color, you want the green to be on top juga. So by right, bila you click OK, dia akan sort by first the theme yellow, and then it will also, after that it will sort by the green color. Okay, tak nampak sangat sebab I choose macam ni. Let's see. Let's put green here. Let's not do the sort. Okay, so now you see yang the green tadi yang kat bawah tu, everything will be dia akan naik ke atas based on our sorting. Alright. Okay. So that's custom sorting. Or filter. Filter, sometimes bila you ada a lot of data, you nak filter contohlah by dia punya hometown kan. The hometown tu ada banyak, so
if you happen to have a much bigger data, and for you to scroll down up and down macam ni, maybe it's not very efficient. So you can also do text filter, as in kalau you just nak cari something in Ottawa or something, you can do text filter. And so specifically you want to search for Ottawa, you can do this text filter. You go to the select the contains Ottawa, and then the other relationship kat sini. If you just want to select only Ottawa, or you want to also add Montreal, say. Montreal. So if you want to filter kedua-dua Ottawa and Montreal, so you can select N. So bila you select N, so your data will only show both lah. Kalau but if you choose or, let's see, Ottawa. If you choose or, then it will filter kepada hometown Montreal and juga Ottawa. So to text filter, you can, if your filter to is a number, then let's say by height, you want to filter those weight. Okay, the weight is by pound. So let's say you want to filter anyone who is below 150 pounds. So instead of selecting satu macam ni, you can actually just go to the number filter and then you choose less than 150. So if you click OK, then now your filtered data will only show those below 150. So that's a faster way of doing sorting lah, instead of you select satu-satu macam ni. Okay. One last thing that I want to share is actually, if you look at here, kita ada classification OLY and also the unique ID, meaning for each of these team members, they are the unique ID. So let's say sometimes you receive data, dia akan ask you to, will need you to like combine between two different columns, the information in two different columns, they want to put it into one column. So untuk kat sini, let's say I want to put it instead of macam ni, I want a new column. Okay, I want to show OLY and also plus the unique ID number. So how do I do it? Dengan cara cepat is actually I can use formula that is equal to OLY, and I can use N, then the unique ID, and then I just enter. So now it will automatically do it, combine OLY and also the classification and unique ID together for me into the column 1, instead of macam manually one by one you nak combine. So it will take you a long time. Okay. All right. And last thing I want to share is actually tadi with Izzat. Okay. Okay, last one I want to wrap up already. Tadi Izzat, he showed VLOOKUP. For me, another one I want to share with you guys, if you have a lot of data, you can also do index match. The good thing about index match is, let's say if you have a unique identifier, macam unique ID ni, and then you want to find the name of the player. So instead of macam VLOOKUP, you can also use index matching. Index matching is the formula, it's very simple. You just index here and then you nak cari the name of the player kan. So you select the items that you want to search and then you match it to the unique data, which is untuk here, data dapat dalam column A2, and then you just match it to this unique time B.
column B. And then you select 0 as in to match it exactly the same. And then when you click enter, okay, it should be 3. So now it automatically appear. For this unique ID 955 ni, nama dia ialah Megan. Okay, so and so on and so forth lah if you want to find the last name and also the date of birth. Okay, so to wrap up, I hope apa yang I share just now for the pivot table and also a little bit on the sorting and also filtering, how to do it in a faster way, and also the index matching. So hopefully those are the things apa yang boleh membantu you guys when you go when you start your work. All right, thank you so much. Majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada saudari Siti Khadijah Yaakob atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sungguh bermanfaat dan bermakna sebentar tadi. Semoga dengan input yang kita peroleh hari ini akan menjadikan kita bakal PTD yang unggul dan sentiasa cemerlang sepanjang perkhidmatan kelak. Sebelum mengakhiri program kita pada pagi ini, dijemput perunding latihan kanan dan perunding latihan SKPMI untuk menggunakan fungsi raise hand bagi sesi bergambar. Diminta untuk saudara Nik Izzat Hazwan dan saudari Siti Khadijah Yaakob untuk raise hand. Baiklah, sedia. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya Asma Abdul Aziz menyusun 10 jari sekiranya terdapat kelemahan dan kesilapan sepanjang mengacarakan majlis pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nik Izzat dengan J. Nice sharing. Terima kasih Niza dengan J. Gus pivot tu. Terima kasih. Thank you Nik Izzat and J. Thank you Nik Khadijah. Thank you, Dia Jane. cantik tu Sama-sama. Dik. Terima kasih Hana. Assalamualaikum. Terkeluar.